कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे साथ में मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और एफजीएन चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हाजिर हैं प्रोग्राम लिए जिसका नाम है सुनो कहानी। क्या नाम है? सुनो कहानी। सुनो कहानी। अपने इस प्यारे से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। आज भी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही अच्छी सी कहानी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लिहाजा अव्वल ताखिर आप इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक रहिएगा। आइए बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम कहानी सुनेंगे उसका नाम है अक्लमंद बादशाह। क्या नाम है? अक्लमंद बादशाह। हाँ, अक्लमंद बादशाह। अब इसमें क्या होगा तो सुनेंगे तो पता लगेगा ना। ठीक है, तो कहानी कुछ इस तरीके से है प्यारे बच्चों कि एक ज़माने की बात है, एक शहर में बहुत ही अजीब और हैरत अंगेज़ कानून था। कानून ये था, इस शहर में अगर कोई अजनबी आदमी साल के आखिर में पहली बार दाखिल होता था तो लोग उसे बड़े ज़ोर शोर से खुशामदीद कहते और नारे लगाते, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। क्या नारे लगाते थे? बादशाह सलामत। हाँ, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, ये नारे लगाते थे। और फिर वो शख्स एक साल के लिए उस शहर का बादशाह बना दिया जाता था। क्या बना दिया जाता? बादशाह। हाँ, बादशाह बना दिया जाता। इसी तरह प्यारे बच्चों, एक दिन एक दूर दराज गांव से एक नौजवान इस शहर में आया। जैसे ही लोगों ने उसे देखा तो अब लोग खुशी से चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि बादशाह आ गया, बादशाह आ गया, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। ये नारे लगाने लगे। अब नारा लगाने लगे, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत, बादशाह सलामत। लोग उसे बड़े एहतराम के साथ शहर में ले गए और बादशाह की कुर्सी पर बिठा दिया। कहाँ बिठाया? बादशाह की कुर्सी पर। हाँ, बादशाह की कुर्सी पर बिठा दिया। नौजवान हैरान भी था और खुश भी था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। हैरान इसलिए था कि मुझे बादशाह की कुर्सी पर क्यों बिठा दिया, और खुश इसलिए था कि वो बादशाह की कुर्सी पर बैठा हुआ था। इसलिए जो प्यारे बच्चों, वो हैरान भी था और खुश भी था। अब उसने पुराने बादशाहों का राज पूछा। क्या पूछा? पुराने बादशाहों का राज पूछा। नौजवान ने हिम्मत करके पूछा, मुझसे पहले जो यहाँ बादशाह आए थे वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ? अब लोगों ने अफसोस से बताया, हमारा कानून ये है कि हम किसी भी अजनबी को सिर्फ एक साल के लिए बादशाह बनाते हैं। जब साल पूरा हो जाता है तो हम उसे शहर से बहुत दूर एक जंगल में छोड़ आते हैं। प्यारे बच्चों, उस जंगल में ना ही खाना था, ना ही वहाँ कोई घर था, ना ही वहाँ कोई लोग रहते थे, बल्कि वहाँ पर सिर्फ जानवर ही रहते थे। और जंगल भी जो है बहुत घना और डरावना था। अब वो बेचारा जिस बादशाह को वहाँ डाल के आते वो भूखा रहता, कभी ऐसा होता कुछ खाने को ना मिलता, इससे मर जाता, और अगर कभी भूख से ना भी मरता तो वो जंगली जानवर उसे मार डालते थे। तो प्यारे बच्चों, ऐसा वहाँ का माहौल था। अब ये सारी बातें सुनकर
یہ نوجوان ڈر گیا. کیا ہوا اس کو؟ ڈر گیا. ہاں ڈر گیا وہ, اور اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا. اب اس نے جنگل کا جائزہ لینا چاہا. نوجوان نے کہا کہ مجھے وہ جنگل دکھاؤ جہاں تم بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے ہو. اب لوگ اس نوجوان کو وہاں جنگل کی طرف لے کے گئے, اور وہاں جنگل لے گئے تو نوجوان نے دیکھا کہ گھنا اندھیرا جنگل ہے. کیسا ہے؟ گھنا. ہاں بہت گھنا ہے اور اندھیرا ہے جنگل کے اندر, اور سانپ بچھو بھی وہاں ہے. ٹوٹی پھوٹی زمین ہے, کوئی آبادی نہیں ہے, یعنی یہاں تو کوئی لوگ بھی نہیں ہے. اور اس نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں خوفناک خاموشی ہے. یہ ساری باتیں دیکھ کر نوجوان سمجھ گیا کہ اگر اس نے سال ختم ہونے سے پہلے کچھ نہ سوچا تو اس کا انجام بھی پہلے بادشاہوں جیسا ہوگا. اب نوجوان نے عقل مندی سے یہ فیصلہ کیا, یہ پلان بنایا. جب نوجوان واپسی آ رہا تھا تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسا بادشاہ بنے گا جو صرف آج نہیں بلکہ آنے والے کل کے بارے میں بھی سوچے گا. کیونکہ بچوں, اگر وہ 1 سال کا بادشاہ بنتا, اب آخر میں اس کو جو ہے جنگل میں لے جا کے چھوڑ دیں گے تو اس کا تو کام تمام ہو جائے گا. 1 سال صرف زندہ رہے گا اور 1 سال ہی مزے لے گا. تو اس نے سوچا کہ اگر میں نے اس پر کوئی فیصلہ نہ لیا, کوئی عقل مندی سے کام نہ لیا, تو مجھے بھی انہی بادشاہوں کی طرح کر دیا جائے گا. اب اس نے محنت شروع کر دی. کیا شروع کی؟ ہاں محنت شروع کر دی. اس نے کیا یہ کہ شہر سے جنگل تک ایک صاف مضبوط سڑک بنوائی. کیا بنوائی؟ سڑک. ہاں سڑک بنوائی. راستے میں کھانے پینے کی دکانیں بنوائی. مزدور اور کاریگروں کو بلایا. جنگل میں گھر اور عمارتیں بنوانا شروع کیے. وہاں بہت سارے لوگوں کو بلایا, بہت سارے لوگوں کو بلایا, اور وہاں پر درخت کاٹے بغیر جگہ کو صاف کی. تالاب, باغ, کھیل کے میدان بنوائے. اب پیارے بچوں, وہ جنگل جو پہلے بہت ڈراؤنا تھا, جہاں نہ کوئی آبادی تھی, وہاں کوئی لوگ نہیں تھے, زمین بھی صاف ستھری نہیں تھی, اب وہ ایک خوبصورت علاقے میں بدل گیا. سبحان اللہ. کیسے ہو گیا وہ؟ ایک خوبصورت علاقے میں بدل گیا. کیسے ہو گیا وہ؟ ایک خوبصورت علاقہ. ہاں ایک خوبصورت علاقے میں بدل گیا. بچے کھیلتے, لوگ رہتے, دکانیں کھلی رہتی, ہر طرف زندگی ہی نظر آتی, ہر طرف خوشیاں نظر آ رہی تھی, ہر طرف شادمانی نظر آ رہی تھی. اب پیارے بچوں, وہ جو بادشاہ آیا تھا نا, جو نیا نیا بادشاہ بنا تھا, جب اس کے 1 سال مکمل ہو گئے. کیا ہو گئے؟ مکمل ہو گئے. ہاں 1 سال مکمل ہو گئے تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے بھی وہیں چھوڑ آؤ جہاں تم نے باقی بادشاہوں کو چھوڑا ہے. ظاہر سی بات ہے, ان کا قانون تھا 1 سال تک ہی بادشاہ بناتے. 1 سال جب ہو جاتا تو اس بادشاہ کو لے جا کے جنگل میں چھوڑ دیتے. تو اس نے بھی کہا کہ اب مجھے وہیں جنگل میں چھوڑ دو جہاں پر تم نے اور بادشاہوں کو چھوڑا ہے. تو اب لوگ مسکرانے لگے. کیا کرنے لگے؟ مسکرانے. ہاں لوگ مسکرانے لگے اور بولے, نہیں, آپ آج سے ہمارے مستقل بادشاہ ہیں, یعنی آج سے ہمارے آپ ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہیں. ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے بادشاہ صرف 1 سال کی آسائش میں مست رہتے, یعنی 1 سال کی جو انہیں سہولت ملتی تھی, 1 سال کی جو انہیں جو ہے ساری چیزیں مہیا کی جاتی تھی, بادشاہ بنتے تھے تو اس میں مست رہتے تھے, اور آنے والے وقت کے بارے میں نہیں سوچتے تھے. اس لیے جب جنگل میں پہنچتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. ان کے پاس کھانے کا نہیں ہوتا تھا, ان کے پاس کچھ جانور سے بچنے کا نہیں ہوتا تھا. وہاں جنگل میں نہ روشنی ہوتی تھی, نہ ہی پانی وانی ہوتے تھے. اس سے جو ہے وہ ڈر جاتے تھے وہاں, اور جنگل کے جو جانور ان پہ حملہ کر دیتے یا کبھی بھوک سے مر جاتے تھے. اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو جاتی تھیں. لیکن آپ نے آنے والی زندگی کو یاد رکھا اور پہلے ہی سے تیاری کر لی. آپ عقل مند, دور اندیش اور سمجھدار ہیں, اس لیے اب آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے. تو پیارے بچوں, آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اچھی لگی. ماشاءاللہ اچھی لگی نا. کیسے بادشاہ بناتے تھے, پھر اس کو کیسے جنگل میں لے جا کے چھوڑ دیتے تھے,
یہ ساری باتیں آپ نے سنی. آئیے بچوں اب ہم جانتے ہیں کہ اس پیاری سی کہانی سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا. تو بچوں اس کہانی سے ہمیں بہت بڑا سبق سیکھنے کو ملتا ہے. وہ یہ ملتا ہے کہ ہمیں صرف آج کی خوشی نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ کل کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کل کے لیے تیار رہنا چاہیے. کل کے لیے تیار رہنا چاہیے. دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ محنت، عقل مندی اور دور اندیشی ہمیشہ فائدہ دیتی ہے. کیا دیتی ہے؟ فائدہ. ہاں فائدہ دیتی ہے بچوں. اگر کوئی محنت سے کام کرتا ہے، عقل مندی سے کام کرتا ہے، دماغ سے کام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ فائدے مند ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فائدے مند. ہاں فائدے مند ہوتا ہے. اور تیسری بات پیارے بچوں یہ سیکھنے کو ملی کہ جو انسان آگے کی سوچ رکھے وہی کامیاب ہوتا ہے. جو آگے کے بارے میں سوچتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کامیاب. کیا ہوتا ہے؟ کامیاب. ہاں وہ کامیاب ہوتا ہے. تو بچوں یہ ہماری دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے. جیسے نوجوان بادشاہ نے آگے کا سوچ کر جنگل کو آباد کیا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے آنے والی زندگی یعنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے. اب تیاری کیسے کرنی ہے؟ ہمارے ساتھ اس کو دہرائیے گا. آخرت کی تیاری کے لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اچھے کام کرنا. ہاں ہماری یہ خدیجہ بولیں گی. جی خدیجہ بتائیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ اچھے کام. کیا کرنا ہے؟ اچھے کام. اچھے کام. ہاں یہ خدیجہ باجی کہہ رہی ہیں کہ اچھے کام کرنا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھے کام. ہاں اچھے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے. کیا؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے. ہاں جھوٹ نہیں بولنا ہے. بچے نا جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ گندی بات ہے. اب امی سے کوئی اور باتیں کہتے ہیں، ابو سے کوئی اور باتیں کرتے ہیں، اسکول میں جاتے کوئی اور باتیں کہتے ہیں، دوستوں سے کچھ اور باتیں بولتے ہیں. تو یہ سب ساری ہمیں جھوٹ باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے نا. ہمیں صرف سچ بولنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ سچ بولنا چاہیے. تو نیت کیجئے انشاءاللہ الکریم آج سے ہم اپنے امی ابو بلکہ سب سے ہی سچ بولا کریں گے انشاءاللہ. تو اب جو ہے تیسری بات یہ کرنی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. حاجرہ باجی بتائیں گی کیا کرنا ہے تیسری بات؟ نماز پڑھنا ہے. ہاں نماز پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ دوسروں کی مدد کرنا ہے. ہاں دوسروں کی مدد کرنا ہے. جیسے پیارے بچوں ہوتا ہے نا اسکول وغیرہ میں یا گھر پہ ہوتا ہے تو ہمیں گھر میں بھی مدد کرنی چاہیے. امی کی چھوٹے چھوٹے سامان اٹھا کے امی کو دے دینا چاہیے. امی جو کہیں وہ بات مان لینا چاہیے. اس سے بھی ہم اپنے امی کی مدد کریں گے. ٹھیک ہے. ابو جو کہیں وہ بات مان لینا چاہیے. اس سے بھی جو ہے ان کی کیا ہوگی؟ مدد ہوگی. کیا ہوگی؟ مدد. کیا مائک میں بتاؤ حاجرہ کیا ہوگی؟ ہاں اس سے ان کی مدد ہوگی. ہاں اور پیارے بچوں آخری بات یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. کس سے بچنا ہے؟ گناہوں سے. گناہوں سے بچنا ہے. کیونکہ جو کام ہم یہاں کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کام آئیں گے. کیا آئے گا؟ کام آئیں گے. جو کام ہم یہاں کریں گے دنیا کے اندر وہ ہمیں دنیا میں بھی فائدے دیں گے اور آخرت میں بھی اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. تو پیارے بچوں امید کرتے ہیں آپ نے بہت پیاری پیاری اچھی باتیں سنی اور اچھا بھی لگا ہوگا آپ کو. اور نیت کیجئے کہ اس پر ہمیں عمل بھی کرنا ہے. تو آئیے اب بڑھتے ہیں سوالات کی طرف. تو کیا بچوں آپ تیار ہیں؟ جی. ماشاءاللہ جوابات دیں گے؟ جی. کیا بات ہے ماشاءاللہ. چلے پہلا سوال یہ ہے کہ اس شہر کا عجیب قانون کیا تھا؟ جی خدیجہ آپ بتائیں گی؟ چلے اچھا ہاتھ اٹھائیے جو بتائیں گے. جی آپ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ عبد القادر. جی عبد القادر بھائی بتائیں گے. جی عبد القادر بھائی. جو سال کے آخر میں آتا تھا اس کو نیا راجا بناتے تھے. ہاں بچوں جو سال کے آخر میں آتا تھا اس کو اپنا نیا راجا بنا لیتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نیا راجا بنا لیتے تھے. ہاں اب دوسرا سوال یہ بچوں آپ سے کہ نوجوان نے بادشاہ بننے کے بعد سب سے پہلے کون سا سوال پوچھا؟ حاجرہ ہماری بتائیں گی. حاجرہ باجی بتائیں گی. جو پہلے بادشاہ ان کا کیا ہوا؟ ہاں بھائی حاجرہ کا جواب
दुरुस्त है। माशा अल्लाह, अल्लाह इनको खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनको शाद व आबाद रखे, खुश रखे। बहुत प्यारा जवाब दिया। आइए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल ये है कि जंगल कैसा था जहां पिछले बादशाह को छोड़ा जाता था? जी, आपका क्या नाम है? अबुल हसन। माशाल्लाह। जी बताइए, जंगल कैसा था जहां बादशाहों को छोड़ के आ जाते थे? बहुत डरावना था और हाँ। उधर खाने पीने के लिए कुछ भी सामान नहीं था। हाँ, वहाँ बहुत डरावना था प्यारे बच्चों, खाने पीने का सामान भी नहीं था, वहाँ सांप बिच्छू भी रहते थे। इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। चौथा सवाल ये है कि नौजवान ने जंगल को बेहतर बनाने के लिए, जंगल को अच्छा बनाने के लिए उसने क्या क्या काम करवाए? आप बताइए। नौजवान ने जंगल को बेहतर बनाने के लिए उधर सड़क बनाई, खाने पीने की दुकानें बनाई, इमारतें लगाई और लोगों को बुलाया और लाइट लगाई। क्या बात है, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। क्या कहेंगे? माशाअल्लाह। माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह इनको भी खुश रखे, शाद रखे, प्यारा प्यारा मदीना दिखाए। तो प्यारे बच्चों, आखिरी सवाल ये है कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? कौन बताएगा? जी, खदीजा को दीजिए माइक, खदीजा बाजी को। जी, क्या सीखा आपने? जो भी सीखा आप बताएं। काम सीखा इन्होंने। हाँ भाई, इन्होंने काम सीखा कि हमें क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए, वो भी मेहनत से करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? मेहनत से। हाँ भाई, इनका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह, क्या बात है। बड़े प्यारे अंदाज में इन्होंने जवाब दिया। अल्लाह इनको खुश रखे, शाद रखे, इनको भी मदीना दिखाए। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों, हमारे प्रोग्राम का यही इख्तिताम होता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सबक के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। FGN चैनल देखते और दिखाते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी।